Okay, MTB category tayo. Bumanat agad si Bayani. 12. Okay, 12 laps tayo, 12 laps. Ingat lang. Okay, eto na. Wala makawala. Pakiramdaman. Uy, si Bayani pa rin, nasa bungad. Si Debio. Si Paul Aquino. Okay, meron tayong isang umagwat dun sa ating pinaka-peloton. Kaso gumalaw na yung peloton. May naghahabol, bandang kanan. Batang Cookies. Breakaway. Eto, naghahabol. 10. Last 10 laps. Eto, pakiramdaman lang. Wala maghabol. Agwat yung ating breakaway. Bayani. Ito yung grupo. Si Dave. Gumalaw na si Debio. Naghabol na si Dave. Last 7. Hoy, eto na. Ang layo na nila Bayani. Last 5. Dalawa breakaway. Last 5. Last 4. Okay, last 4. May naghahabol na, may gumalaw na. Eto si Debio. Last 4. 4. Last 3. Bayani, tsaka isang go for gold. Okay, last 3. Last 3 laps. Oy, last 2. Last two. Last lap, palapit na. Okay, eto na, last lap. Okay, last lap tayo. Uy, dinali pa si Bayani, oh. Ayan na, nagkaangatan na. Si Debio. MJ, silang dalawa. Debio. Ang lakas talaga. Debio, ang lakas. Batang Cookies.